بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہے عمل ہے وہ ہے اپنا شوہر کا روٹھ جانا، کہ شوہر بیوی سے بے اتنائی اختیار کرے، بے رخی اختیار کرے، اور وہ یا گھر سے نکال دے۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے پاس آ جائے، آپ کو اپنے گھر لے کے جائے، تو اس کا عمل ہے بہت ہی سریع الاثر ہے، انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا، بہت جلد۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تنہائی میں پرسکون ماحول میں بیٹھ کے، آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تو آپ نے ہینڈ فری کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور آپ کی توجہ ساکن رہے۔ عطر جو آپ پسند کرتی ہیں، عطر، پرفیوم نہیں، عطر جو پسند کرتی ہیں وہ اچھی خوشبو والا لائیں، وہ اپنے پاس رکھ لیں۔ جو ہی آپ کی اپنا پڑھائی سننا ختم ہوتی ہے تو اس عطر پہ آپ نے خود دم کر لینا ہے، اور اس عطر کو آپ نے لگاتے رہنا ہے۔ ہر وقت دن میں 2-3 دفعہ استعمال کر لیں تاکہ خوشبو کم نہ ہو، اور وہ عطر ڈیلی استعمال کرنا ہے آپ نے۔ یہ عمل 11 دن کا ہے، انشاءاللہ 11 دن میں بہت کام سیدھا ہو جائے گا۔ اگر یہ نہ ہوا 11 دن میں تو پھر اگلے 11 دن پھر کرنے ہوں گے آپ۔ وہی طریقہ، عطر پاس رکھ لیں، پڑھائی سنیں، بڑے غور سے سنیں، اور اس کو خود ہی دم کر لیں، اس طرح پھونک مار لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، لا تعداد کرنا ہے، انتہا کرنی ہے اس کی۔ وضو میں کریں، بے وضو میں کریں، یا جس حالت میں بھی ہیں آپ یہ اللہ کا نام لے سکتی ہیں، لیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے اجازت لینی ہے، بغیر اجازت یہ عمل جتنے بھی میرے ہیں یہ کام نہیں دیں گے، فائدہ نہیں دیں گے۔ اجازت کے لیے آپ نے اپنا نام اور اپنے شوہر کا نام لکھنا ہے، والدہ کا نام نہیں، اپنا نام، اپنے شوہر کا نام وہ بتانا ہے۔ اجازت لینی ہے، کمنٹس میں لے لیں، میرے واٹس ایپ نمبر پہ لے لیں، جیسے آپ کا دل کرتا اس طرح کر لیں۔ اور اس کے لیے ہدیہ، اجازت کا ہدیہ صرف 200 روپیہ ہوگا، جو آپ نے میرے جائز کیش اکاؤنٹ نمبر ہے اس کا 03252386 03252386 بنام رمضان۔ اسی طرح میرا واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے، 03252386 یہ واٹس ایپ ہے، اس پہ آپ کوئی بھی کویسچن کر سکتی ہیں، کال کر سکتی ہیں، لیکن کال کرنے کا ٹائم دن 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان، اور کال صرف واٹس ایپ پہ۔ یہ نمبر کسی اور کا ہے، واٹس ایپ اس کا میں استعمال کروں۔ عمل سنتے وقت اپنے شوہر کی تصویر پہ توجہ رکھنی، اس کو سامنے رکھ لیں، اتنی بھی ٹک ٹکی نہ لگائیں کہ آپ کی آنکھیں ہیٹ ہو جائیں یا دماغ اپنا ہیٹ ہو جائے اور درد کرنا شروع ہو جائے۔ بس صبر میں رکھیں، پاس رکھ لیں، اس کو سامنے رکھ لیں، دیکھتی رہیں، لیکن توجہ بہت ضروری ہے اس میں۔ تو اگر تصویر نہ ہو تو تصور مضبوط رکھیں اپنا، لیکن صبر اتنا رکھنا بہت مشکل کام ہے، تصویر رکھ لیں تو وہ بہتر ہے۔ تو ابھی عمل کے لیے تیاری کریں، تو میں عمل پڑھتا ہوں، آپ نے سننا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. لا الہ الا اللہ وسیلہ، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ. روٹھا محبوب اللہ وحی جبرائیل، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد الرسول اللہ وکیلہ.
रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मला वही जिब्राइला ला इलाहा
इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वकीला। रूठा महबूब मिला वही जिब्राइल ला इलाहा इल्लल्लाह वसीला
محمد الرسول اللہ وکیلا روٹھا محبوب ملا وہی جبرائیل لا الہ الا اللہ وسیلہ محمد الرسول اللہ وکیلا روٹھا محبوب ملا وہی جبرائیل لا الہ الا اللہ وسیلہ محمد الرسول اللہ وکیلا روٹھا محبوب ملا وہی جبرائیل لا الہ الا اللہ وسیلہ محمد الرسول اللہ وکیلا روٹھا محبوب ملا وہی جبرائیل لا الہ الا اللہ وسیلہ محمد الرسول اللہ وکیلا روٹھا محبوب ملا وہی جبرائیل لا الہ الا اللہ وسیلہ محمد الرسول اللہ وکیلا روٹھا محبوب ملا وہی جبرائیل لا الہ الا اللہ وسیلہ محمد الرسول اللہ وکیلا روٹھا محبوب ملا وہی جبرائیل لا الہ الا اللہ وسیلہ محمد الرسول اللہ وکیلا روٹھا محبوب ملا وہی جبرائیل لا الہ الا اللہ وسیلہ محمد الرسول اللہ وکیلا روٹھا محبوب ملا وہی جبرائیل لا الہ الا اللہ وسیلہ محمد الرسول اللہ وکیلا روٹھا محبوب ملا وہی جبرائیل لا الہ الا اللہ وسیلہ محمد الرسول اللہ وکیلا روٹھا محبوب ملا وہی جبرائیل لا الہ الا اللہ وسیلہ محمد الرسول اللہ وکیلا روٹھا محبوب ملا وہی جبرائیل لا الہ الا اللہ وسیلہ محمد الرسول اللہ وکیلا روٹھا محبوب ملا وہی جبرائیل لا الہ الا اللہ وسیلہ محمد الرسول اللہ وکیلا روٹھا محبوب ملا وہی جبرائیل لا الہ الا اللہ وسیلہ محمد الرسول اللہ وکیلا روٹھا محبوب ملا وہی جبرائیل لا الہ الا اللہ وسیلہ محمد الرسول اللہ وکیلا روٹھا محبوب ملا وہی جبرائیل لا الہ الا اللہ وسیلہ محمد الرسول اللہ وکیلا روٹھا محبوب ملا وہی جبرائیل اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اس طریقے سے آپ نے عطر پہ دم کر لینا خود عطر کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا ڈھکن اتاریں یا ویسے ہی اس کی شیشی پہ اس کو دے کے آپ نے پھونک مار دینی میری دعائیں آپ کے ساتھ اللہ پاک کرم فرمائے